বাজেট সারা রাজ্য বরং বাজেট খাইগানি বরক সাও ২৭,৮০৪ কোটি টাকানি বাজেট টেকা এবং এডিসি বাজেট নর যত মুখ খাইছে 698 crores 700 কোটি টাকা ফানো যদি जों হিসাব খাইগানকায় not even 2% of the state budget তেবাইসা एडीसी नि बाकी कुनो स्पेसिफिक और बजेट करी नरनुखना काटमुशननि शेष पर्यायाव स्टेट गभर्नमेंट नो 7टा प्रश्न सोंगाय एबं ओ 7टा प्रश्न ओ टीटीएडीसी नो रांग्रेनान ककबान साका एबं टीटीएडीसी नि जे खाली सीट तमारो बाय इलेक्शन खैयानी वीसी इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन बो ख्लाइनान बागे आं राज्य सरकारनो दाबी एबं प्रश्न उठौखायছে नरकतेबो खोनागोना जे चिनी तिप्रासारक रिजार्वेशन पलिसि मुताबिक रोस्टार फलो खाइयांगे अनेक जायगा चाकरिमान थाइছে मायांगी दङ बनबो राज्य सरकार सेक्रेटारि लेभेलो स्क्रुटिनी कमिटी ख्लाई बड़ बड़ तिप्रासारक वंचित आबनो नाइनान बागे सरकार नो शुद्ध मुख्यमंत्री सरकार माने दफ्तर जत मंत्री मुख्यमंत्री एवं आधिकारिक आईएएस ऑफिसर्स टीसीएस ऑफिसर जरा सरकार नि बरक तंगनाय रुनो आं प्रश्न सोंखा जे नरक आ कमिटी गठन खाई तिप्रासानि मानथाय रिनायदा नारिया प्रमोशन बा की ব্যাপার गोबां मानसिनि बरक प्रमोशन तिनि रिजार्व गयाছে माल्टीपल पर्पस वर्कर एमपीडब्ल्यू जेनारेल रक ओबीसी रक एससी रक प्रमोशन मानी पाइका किंतु एसटी 25 जन माल्टीपार्पस वर्कर ताও प्रमोशन मानिया কইছে সো অমরগ্ন তুই তাকলে আলোচনা আনখা এবং লাইভ টেলিকাস্ট টিভিসি তুই যতন নুবই তম জেআরবিটি নি তুই প্রশ্ন খাইকা টেট নীতি প্রশ্ন খাইকা एससी एसटी बैकलॉग नी তুই প্রশ্ন খাইজা কাইছে যদি বাজেট नो কাহাম দেনখা না হামিয়া দেনখা নো সংকাঙ্কে তিপ্রাসান বাগি মো বাজেট নাথিং অরচিনি কোনো পান্থাই করে কারণ ওর একটা তিপ্রাসা এলাকাও তৈরিনানি বা লামা রিনানি বা স্কুল কতাল রিনানি কোনো কক করিয়েছে তাবু তিপ্রাসার সুমাওয়ান সুবনাই যে সাননাই বদল বাইদে তংনাই না থকক নাই বদল বাই তংনাই আবার অনেক বড় প্রশ্ন খাইমানো যে থকক নাই বদল বাই সাননাই বদল এক দিন মান না অনেক সময় থকক নাই রগ্ন যদি কাহামকে রমনা হাঙ্কায় সাননাই বদল রোগ কিন্তু বড় কবজা খাইনা নাঙ্গ কবজা নিয়ে একমাত্র উপায়ঙ্কা এগ্রিমেন্ট শিকক বাইব যদি এগ্রিমেন্ট খাইলকে নিন্নক নি মানি খগিয়াকে তনিমান হইতে অমো আহিন যারা জন্য তিনি রিয়াং তংনাই হিনি জংওয়ান সুগু বরক বাই जों যদি এগ্রিমেন্ট ক্লাইমান খাদেনকে চিনি মান থাইনো जों তুইমান কিন্তু সাননাই যে করিনকাই সাবো তুই ফাইনে সাননাই তিনি তিপ্রামথা সাनै দङ এবং তিপ্রামথানি থানসানো নুগইনো রেনাই রবো কিন্তু রেনান বাগি বাধ্য দङ আঙর কেবন কাহাম মিনা থাঙ্গিয়া বা কেবন অতিরিক্ত হামিয়া নাবো থাঙ্গিয়া আছে রাজনীতি এমন মানে যে ওর কেবনি শত্রু এক সময় কংগ্রেস বাই সিপিএম রামদাতি রিফ্রিকলাই তানলাইও নক সকলাইও তিনি সিপিএম বাই কংগ্রেস ত্রিপুরাও কথালাই বাংরাই আকবকলাই হিমলাইও চালাইও ককসালাইও ইভেন ইলেকশনও কাইসাতে কাইসানো সমর্থন খাই সো ইট ইজ আ ম্যাটার অফ টাইম আনি ডিমান্ড সাবরিমান যে দাবি রিনাই বাই তিপ্রামথা সবসময় তংনাই আবো তানি কক গে অম তিপ্রামথা স্নামনাই महाराज ने कॉक सहित सो लीक करके देना पड़ेगा जो लीक करके देगा हम उनके साथ रहेगा तो जो लीक करके दिया उनके साथ रहेंगे तो और कोनो अन्याय नि कोनो कॉक करे और तिप्रासार ऐतिहासिक चुक्ति खाइमानी परे तिनी विधानसभा बिसिंगर खोनागोना त्रिपुरानि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बिनी काइसा स्टेटमेंट परिष्कार भावे त्रिपुरा विधानसभा बुझाई साका जे देशनि गृहमंत्री
অমিত শাহজিনী উপস্থিতিতে ত্রিপ্রামথা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ইংখা ও চুক্তিও চিনি ত্রিপ্রাসারগ্নি পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নি হিস্টোরিক্যাল পাস্ট যে চিনি হিস্ট্রি ন ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি আইডেন্টিটি সমস্ত কিছু নতেই একটা চুক্তি ইংখাইছে তাবুক নাইনানি কখন খাওমো যেমন চুক্তি সাইনেগা কিন্তু চুক্তিনো সামুঙ্গো মাতলাंनाय दं चुक्तिनो सामुंग मातांनाय कायसा गारि स्नामजाका गारिनो मासालनाय दं और वर्किंग ग्रुप नै वर्किंग ग्रुपो केंद्रीय सरकार बरक तंनाय राज्य सरकार बरक तंनाय त्रिप्रामथामनो तंनाय वर्किंग ग्रुप विल डिसाइड त्रिप्रासारनि तामो हामग्राय इंनाय सो इट इज टू अर्ली और महाराज भाईजों तिनि फुङाव ककमा सालायखा चिनी একটা স্টেপ जोंगा गोखा যে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার নসন গসের মানকা যাও নরগনি পলিটিক্যাল রাইটস ল্যান্ড রাইটস ল্যাঙ্গুয়েজ আইডেন্টিটি नि बागै जों सामुंतांनानि बद्ध परिकर वी आर विलिंग टू वर्क विथ यू मो विलिंगनेस ताबुक भाई चिनी पंडित व्यक्ति रक যারা সাহিত্যিক গবেষক ইতিহাস नि थोंगोरों रक जरा सैना गोरों रक वानसुकना गोरों रक ब्रेन बांगमानि बागै लेंज हाइब्रिड तंनाय जरा बरक रक कारण त्रिपुरा हाव तो गोबां बरक प्रश्न खाय जे तांहाय आबरक लेंज हाइब्रिड दङ आं आसले आमफ्रि बरनो जरा जरा किबो किरु सम्मान रवां त्रिपुरासो अभाब गरि बखरक गोनां बरकनि जों रकम मॉडरेट ब्रेन नि बरक जों बुनि मा खानाव जरा जरा मा मोनियो आ बरक मा फाइनाय दा वर्किंग ग्रुप उनपुरु वर्किंग ग्रुप न त्रिप्रासा बाहायगे थांनाय बुकुक बाय सेमिनार नि बिसिंगते सीमानि बिसिंगते केबनो जमारियाफा महाराज निथानि बरक जमारि थुंलाय बरक ताम नाय सो आइ क्लाइसिसन चिनी नायमा थांमा तुबुने एक समय जखन ब्रिटिश रक भारतीयाकार थांनान पूर्व आइ क्लाइनो चुक्तिं लेखे इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय सो चुक्ति एक दिन बाय बास्तबाय नंगलिया लॉर्ड माउंटबेटन और तंग्रक खाइছে लॉर्ड माउंटबेटन थैमानि तो आंबो चारायफुर रेडियो खोनाखाय सो इट टेक्स टाइम एवरीथिंग टेक्स टाइम এবং आं बिनि नरनिमो क्यामेरानि बिसिंतै चिनि जत्तो तिप्रासा ताकुते बुकुकसं जत्तो जुदा जुदा बदल ख्लाय दंनाय थंगोरों रगनो जरा वानसुकना गोरों रक पलिटिकल डिबेट गोरों रक बक्तव्य गोरों रक बा बरकनि दुखनो जरा कक्तांनि बिसिंति साइमाननाय रक जत्त गोरों गोरों बरक रक ताबो बखरक थुमसा ख्लायजों वानसुकलायनो जरासे अमनो तांगे हाइनिया लुकातैलाय कक सालाय कोनो लाभ करि आंला आनि व्यक्तिगतभावे एग्रीमेंट उमानि ताबुकसाक जराते चाया कुनो स्टेप या तो वर्किंग ग्रुप ख्लाई जुदी चाया काम ख्लाई के यस यू हैव दिस स्कोप टू क्रिटिसाइज सर आ जे एग्रीमेंट नि तो एकटो नंगमन निनो प्रश्न को काम जे 6 मास सिमबो टाइम रहनाय बे वर्किंग ग्रुप उंथुं एबं चिनि बबो पावर माननाय लैंड बबो आरे नंगामो वानसुक दंब्रु नों आंदोलन खाइ दंनाय बुनि न खररि दंनाय आरियांगो लैंड राइट सामुंगने अब ठीक खेलिने अब का बरन को त्रिप्रामथा 6 मास बुकु खाजांनानि बरन कक मते वान सुगनानि एबं मोर ड्राफ्टिंग नि बागिसा आर भारतबर्ष स्वाधीनतांनानि बुब्रुन सिमियां 47 49 इसिसबे भारतबर्ष बाय दङ थांनाय 74 बछर याकुं याक खिकलायै बेराय तनजांनानि हावान सुगलिया बरंच 74 बछर याकुं याक खाइ तनजांनानि दुखि रासुइ दिजाका दाबु ड्राफ्ट खाइमान नाय जोंनाय सर नों साका वर्किंग कमिटि खाजानाय हनाय आ वर्किंग कमिटियाव साब दंनाय आमसक आं साइमानो जे भारत सरकार बरक दंनाय त्रिपुरा सरकार बरक दंनाय त्रिप्रामथा पार्टीनि बरकबो दंनाय तो त्रिप्रामथा माने शुधु जों पलिटिक्स खाइनिया समाजनि हदा अक्रा सब समय आरो इनवल्व दं
এবং অল স্টেক হোল্ডার্स आरो ছাত্র दंनाय যুবক दंनाय गोबां बरनो नुजानाय तिप्रामथान बिसिंतिनो दफानि जुदा जुदा नन गभर्नमेंट अर्गेनाइजेशन एनजीओ रं नुजानाय नुङै आलोचना खालायनाय जों এবং মহারাজ ভাই যোগাযোগ মা दंनाय जतन कारण ही इज द मेन पर्सन तामो तामो खालायतों आंगनिनो दाबमा सामा बरको गेच व्हाट महाराजा सेज बिनि लगी जों मा दंनाय এবং बनो नेतृत्वनि जेबाबो सुजुगरि दंमोन महाराजा सुजुग मारनाय नियाखे तो जदि जों बादारिखाय ब खायनि आं थाखे बबो तो होननाय नों राम बादारि से आंख्लायमालिया जदु बादारि से आंख्लायमालिया सो आं मनिबे दाबो मांगले महाराज नो एकदम पूरा ब्लैंक कैसे A4 साइज नि पेपर आं या फरगन जे मुसुंगन नं खायदि तबे तिप्रासन हामग्रे मांगले तिप्रासन हामग्रे मांगले Maharaj, I have already told you that you take all leadership. You tell to give me so much salting. You ask me to stand in the hot sun. Everything I will do. But your leadership to bring hum cry for the person. Abang bonus how? Sir, after agreement in Yaglo, kabang ma ko kasi ko. Thangnai World Cup sab World Cup jidi ka cricket. Sab jidi Australia. आगामी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीजी दिन अब कैप्सीसी ठीक है सो आज और आज एकॉर्ड साइन के एकॉर्ड नि लीडर तो सब समय कंचन प्रभा देवी महारानी जगन साइन ले तो शी वाज द लीडर आ टीएनबी चुक्ति खाइब्रु विजय रांखल वाज द लीडर ताबुक जे चुक्ति माने और लीडर का हिज हाइनेस महाराजा प्रद्युत विक्रमादित्य देववर्मा So bini leadership no chung chance mar. But just chukti sign claidrop siko. Tabung no criticize clay bono khusu receive kai. Mo accord chini criticism ni bagini kitu failure na chance to. So angle angkop mana ano hamyata wan sukdi. Angka maharaj no eta white paper reka. Nangoro je musuk masidi kintu tiprasani hamari masopai. Bono sengzora marni. Tipra saro hai hai nok thodu ro za sir ning go pataz ga sina zarma rupa ang sia bobono thogun desni swarashtra mantri an baskang asubja IB ni director asubja Tripura ni mukhyamantri asubja duijon tipra mantri ba asubja machang vikas deborma bai machang shukla charan noati tei chief secretary asubja भारतवर्षनि होम डिपार्टमेंट नि होम सेक्रेटरी आसुकजा आरो चिनि एडीसी नि सीएम सर बीके रांखल एडीसी नि चेयरमैन जगदीश देववर्मा आगी टाइगर फोर्स नि विराट लीडर ताबुचिनि एमएलए बरमगनां मचां रंजित देववर्मा बो आरो दंगो आसक पालो जे एकटा चुक्तिमानि आबो जुदि थकक हरजा हकाय যারা নব আসুগই ক্যামেরা নুংনুংই যারা বিবৃতি নাই বখে বব আবো আং বুঝিলিয়াই আসুক লেভেল থাং যদি সাই নংলাই আবনো থকক যাও বড় তাম নাই যে কি তাল রগতে থাংলাই রকেট ডবাই থাংলাই আর দা আসুগই তালনি ফটো তুই ফেকে আবো তো আং সাইলিয়া বড় তো বিবেচনা খাইতো তবে ক্রিটিসাইজ খাই কোনো লাভ केवल जुदी आइन करेंगे फायदा आइन फुरुक पैदी केवल जुदी कक बरक करेंगे फायदा संग फुरुक पैदी केवल जुदी फ्रेंच जापानीज रंगो केवल प्रोफेसर डॉक्टरेट डिग्री फायदा प्लीज कम ब्रदर फाय हेल्प खाइबे दे अरो संचाय सुगिया बरक रक ससक जोंनो ख्लाइलै मा दं हाय नरक हाय बरक काहाम करन रक फाय जोंनो उपदेश रिखाय मो चुक्ति अवश्य सक्सेस सर Speaker actually sakabu calling attention by reference period মন্ত্রীর পুইলা যত মেম্বার নো উত্তর রিগ্রানে লিখিত উত্তর পরি পাই যদি কোনো সন্দেহ এবং পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন তেবু ক্লিয়ার না মুসু প্রশ্ন সঙ্গে মুসু গাই যে কলিং অ্যাটেনশন এভার রেফারেন্স পিরিয়ড নি রেফারেন্স তো বুনাই ও বরম গনাং एमएलए बो मंत्री नो प्रश्न खाइना स्पीकर का ओके पुइला नक परि नहर गदि
আর যদি প্রশ্ন করি তার সঙ্গে প্রশ্ন তো গেছেন যেহেতু আর চান্স রিলিয়া মাননীয় এমএলএরও যত পক্ষ নিয়ে জড়ি যাকা এবং আমন্ত্রী ওয়াকআউট স্যার এমএলএ সুদেবাই বর্মন যেটা ত্রিপুরা মাথা ত্রিপুরা হাসিনি গভর্নমেন্ট বা যেটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে আপনি ত্রিপুরা কুশিতে সাথে আসুমসা অবরমজা বরমজা মানে চিরুমা করে ওই থাঙ্গা স্যার তামনে বাকি বমা হেন না একটা জিনিস তো No, খাওয়া পাকতে পাকজা না চুক্তি ন হয়তোবা আরো তেবদা কালি ফনাঙ্গই চুক্তি নি অক্ষর সগমানন্দ উদ্দেশ্য আংছি কারণ বত সাধারণ একজন এমএলএ সে মন্ত্রী বই যাইছে এছাড়া বত এমন বদল নি এমএলএ তাবু থাঙ্গে ইলেকশন সিপিএম নি সমর্থন বাই সিপিএম ক্রিকেট বাবু কিন্তু এক্স এমএলএ থানা কক যা বুঝিবানি বড় খরক তামছে যত ইভেন বড় বিরোধী দল ফান নংমাইয়া কারণ 10 জন এমএলএ নাম বিরোধী দল নাই bo kiti prasano hamzagi da kok saka na ti prasarogno kahamuntung ni chukting mani a chuktino kevengnan bagi denkhanga bosie norok jara proshno sunai rok abno puila bujigra dekte bo busai saka chirigi saka sirtung rutung ke saka ngai no bina kok nango haye tobe angle bahnu bini tamo proshno anga sole sia bo hotor ke tam sakaite বিনিয়া কগনাং আছে গাই বখাক থানন মুসুমিয়া চুক্তিনি ব্যাপারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা সাকা আবনসে কতরকে সেন খানানা কইছে স্যার চুক্তি মানে ইয়া গলো কুশন বাসো বিতং গো ফাইনান্সিয়াল ত্রিপুরা মথা সরকার ফাইনাই মন্ত্রিত্ব মানাই হারে সুমন্ত্রী দং লোকর লোকর সমস্যা আনিব ত্রিপুরা মথা মন্ত্রিত্ব পাইয়া প্রশ্ন আনত আসেন আবো चीनी महाराज जे पार्टी नी वो मालिक न है वो प्राइन वो साउज है मैंने ये पार्टी बनाया मैंने बहुत मेहनत किया अब वो जो 10 केजी ओजन हो तो बस 100 ग्राम रो हरका सकते सो पार्टी नी मालिक न बाद रही आं 100 ग्राम हरनाय आंगा जवाब रिमे सो महाराज जखन फाइके न बनसुंगी एबा टेलीफोन बाय बनसुंगी Maharaj will be happily replying to your question. Maharaj will decide whether we will join the government or not. Maharaj very intelligent, dynamic leader. Tiprasani hamkrai jodi government to thangi tiprasan hamkrai nuke. I am 100% sure our intelligent and dynamic leader Maharaj ji will definitely take decision to join the government. And jodi government to have it prasaro komor nahi ke Maharaj will not join the government. It is up to the Maharaja. So I am just waiting for Maharaja's reply. Sir, pathak sumo tripakhi jeta chukti mani ning ব্যক্তিগত ভাবে আমি স্যাটিসফাইড দলগতভাবে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি তাম না ব্যক্তিগতভাবে আমি সামভাই ব্যক্তিভাবে আমি সাধারণ একজন ত্রিপ্রাসা ও বুই সামা হাই দেশক কি সুবুংনান বাগে আসাইকে 14 লক্ষ বরগনি বিকিওয়ান কাইছে বিকিয়া আছে তো দলনি স্যাটিসফ্যাকশন সে কতর কারণ রাজনৈতিক দল আর ব্যক্তি তাম ভাই সো ব্যক্তিগতভাবে আমি হ্যাপি নি আমি সই দেখাই আ হিস্ট্রিক্যাল দেওয়া সাকসানো মানজগে মানে বম হাইমা তংস স্যার মুক্তি ক্লাইকা প্রথম যে আং হাই খরচা বড়গারো চুক্তিও সাইন মারকা বারবার আনি মুক্তি ক্লাইখাইছে So, amti hai ekta lai bumani salwang signature mar ka 22 বছর ni politics so kwangma borok tongjara 40 বছর 45 বছর খাইকে বড় কিন্তু আ লাই বুমাও ni salo ar soi marli song maharaj do belai hambai maya paru maharaj ano বিশ্বাস খাইকে trust খাইকে and without his knowledge নিশ্চয় আনারো একজন signatory na level ang mo kaise signatory mangla kam so the credit goes to Maharaja and crores of thanks from bottom of my heart to Maharaja angaro also signatory sir last question omon tong nai takla 2024 jeta budget alibis mane budget alibis mane obuni jeta jada report daza khaba je budget snamja ka abron tei ning as a LOP satisfied sir pacha question omon tong
লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গি আং তিপ্রাসাংনি কখনোই হ্যাপি আইতে আং নাইনা মুজুম তিপ্রাসারক মানে তার 5,000 10,000 কোটি টাকা মানকা जों কোন সময় আমতের আং মানিয়া কই আবুন বাগিনা এগ্রিমেন্ট जों থানসা তঙ্গি পাল তঙ্গি সামুমা তাংনে কারণ রাং তুবুনা বসং থানসা মা তং তাবু তিপ্রাসানো যদি মিডিয়া নুং নুঙ্গি म चाया को वो आगे ये आजादी जोटा है नित सालेमा है अब तो ठीक है अब लाती सावे है तो किचु बरक तंगना ये जैसे काम पर जैसे बरी नहीं तो फुरुक पानो हेन्नाई मो बरी नी सबाई कक्षा तो फुलु गाना हो अब वो गणतंत्र आसे सैटिस्फाई क्लाइम है माधुरी दीक्षित आई बरी नो से मो बरी नहीं तो हेन्मानो राजानी मो चुक्ति नो 100 জন বিসিং 100 জন তিপ্রাসারক হামজাং নাই আবু সং আছে তো গণতন্ত্র 51 জন 60 জন 100 জন বিসিং হামজাকে আমনো সাকসেস আইছে আমনো সাকসেস স্যার পাঠে লোকন তা ফোকাস না এখন লাস্ট থামসা তংদি মহারাজ নি লিডারশিপ নো কুইতু চাদি এবং মহারাজ দিবাগে প্রার্থনা করি যে বিরাট মজে দায়িত্ব এগ্রিমেন্ট সাইন খেকে বিনি বাংলা সাকো জাসক সামু বাং খাইছে অসামুনো মহারাজ কাহাম ক্লাই দফান বাড়ি ক্লাই মানতো যতন প্রার্থনা আছে mereka hambaisa ni nangku mune jola rumah